खाली है। एक भी आबाद नहीं है इसमें? अल्लाह, आबाद थे ये किसी जमाने में। उफ, मैं इतना बड़ा सुन रहा, गाड़ी में ही दिखाता हूँ आपको चल के। ये देखें, वो देखें सुन भाई, सब टूटा फूटा कैसे है यार, वो देख रहे हैं, सब तोड़ा उसको। 2-3 जो है ना मालिक भाग गए। उफ, क्या मसले हुए? यही उनका कोई यानी कि सिस्टम सही नहीं चल रहा था, उनको यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आता था। लगे आगे रिहाइश भी थी, सारा कुछ बिल्कुल। नहीं तो फिर भाई क्या जानवर मर जाते थे? जी जी, क्या नुकसान? ये पोल्ट्री फार्म है जी, वहाँ से, ठीक है, ये भी पोल्ट्री फार्म थे, ये भी पोल्ट्री फार्म थे। ये 2-3 मालिक आए, उनका जो है ना काफी सारा नुकसान हुआ, बड़ा उन लोगों ने खर्चा किया, यहाँ पे चौकीदार खड़े किए तो, लेकिन वगैरह मर जाती थी, इसी वजह से भाग गए। अब आपके सामने सारा जो है ना ऐसे वीरान पड़ा हुआ है। बता रहे हैं मुर्गियां मर जाती थी, याद है आपको वो मुर्गियां जहां हम भी लेकर गए थे और हमारे सामने वो जो है ना वो पता नहीं चला किसने मार दिया था। बिल्कुल याद है। तो ये आप बता रहे हैं एक, वो तो एक फार्म था सुहेल भाई, ये 1 2 3 4 मेरे ख्याल से 4-5 फार्म है, बड़े बड़े। जी बिल्कुल, बड़े बड़े हैं। आगे रिहाइश भी थी, वो वहाँ पे जो चौकीदार होते थे वहाँ पे उनका किचन बना हुआ था जी, खाना वगैरह बनाते थे जी। वो भी खौफ के मारे जो है ना सिंध भाग गए। मखलूकात तो यहाँ पे कुछ है। अच्छा जी, अच्छा। जिसकी वजह से अभी आप इतना उन लोगों ने खर्चा किया, कौन इतना खर्चा करके भाग जाता है, आप खुद बताएं। करोड़ों रुपए का लोगों ने यहाँ पे खर्चा किया, मुर्गियाँ डाली, फीड वगैरह, उनके काफ़ी सारे नुकसान हो गए। आगे जो है ना वहाँ पे किचन भी है जहाँ पे यहाँ का टोटल अमला अपना खाना वगैरह बनाता था, सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे मैंने सुना है इस काम में बीमारी आ जाती है, बीमारियों से बहुत मौतें होती हैं। बीमारी एक अलग चीज़ है, उसकी मेडिसिन है। बीमारी से एक चीज़ मर जाती है, जो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के पोल्ट्री फार्म से, वो सारा कुछ उनके पास दवाएं वगैरह मौजूद होती हैं। एक जो बीमारी से मरती है चीज़, वो और चीज़ होती है, जो ऐसे मर जाए, सुबह सही हो रात को मर जाए। मेरा भी यही सवाल था कि क्या वो एक्सपर्ट नहीं थे? एक्सपर्ट थे, तो एक्सपर्ट अगर उन्होंने पोल्ट्री फार्म लिया है जी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो एक ने नहीं, एक पार्टी ने यहाँ पे नहीं आई, 3-4 पार्टियां बदली हो गई, उसके बाद ऐसे वीरान पड़ा हुआ है। आप ये अंदाजा लगा। अर्ज करूं जी, बुलाया गया है बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म में, बहुत नुकसान हो रहा है, कई मालिकान को बता रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 मालिकान तब्दील हुए, ठेके पे दिया गया इसको, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई, जानवर मर जाते, हमने सोचा बीमारी से मर जाते होंगे, लेकिन बता रहे हैं कि बीमारी एक अलग चीज़ है। यहाँ रिपोर्ट हुई है गैर मरी मखलूक, यहाँ जन्नात को देखा गया है, कुछ अजीब सी मखलूकात को देखा गया है, और बता रहे हैं कि ऐसी अमवात हुई हैं मुर्गियों की, जानवरों की, जो अकल से बालातर है। ऐसा हमारे साथ पहले भी हुआ एक जगह पर। अच्छा, आप हमें वो जगह दिखा सकते हैं जहाँ पर वो देखा गया और जहाँ पर उनका तमाम अमला काम करता था? आज थोड़ी सी रोशनी बाकी है, असल में बहुत दूर है। ये हाल आप देख रहे होंगे, आपके सामने है पूरा इलाका कैसे यहाँ पे तो दहशत सी महसूस हो। जी जी, आप ये देख रहे हैं रोशनी में किस कदर खामोशी है, जैसे आधी रात का माहौल हो। है नहीं ना। अच्छा, इसके आसपास के इलाके जो इमारतें वो भी मुझे वीरान ही लग रही हैं। जी जी बिल्कुल, ये वीरान है, कुछ है इक्का दुक्का बस। ये छत गिरी है, ये छत गिर गई है, छत ही गिर गई है तो छत ही गिर गई है तो ये कैसी आवाज थी? एक आवाज आई है सुलभ, आपने जैसे इन हुए अंदर जी, कोई चीज इस तरफ भागी है। यहाँ कुछ जलाते थे ये लोग? नहीं कुछ नहीं जलाते थे, ये रिहाइश के लिए बना रहे थे कमरे। अच्छा, तो बस ये जब ऐसे मसले हुए तो ये जाली देख के परेशान होंगी, ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से। मुझे भी लग रहा है कुछ जलाया गया, लेकिन जफर भाई बता रहे हैं कि ये वो घर, सुना ये इसी रूम से आ रहे हैं जिसकी जाली जली हुई। सिर्फ किचन था,
لیکن یہاں پہ کچھ نہیں تھا. یہاں پہ رہائش کے لیے، ان کے سونے کے لیے جو ہے نا، ساتھ میں کچن اور یہاں رہائش کے لیے کمرے تھے. اور یہ چھت ہی گر چکی ہے. یہ چھت ہی ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. بتائیں، آپ کے سامنے ہم دیکھنے آئے تھے کہ اس جگہ پر کچھ مخلوقات نظر آتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے کونے کا، اور یہاں ایک چھتی ہمیں گری ہوئی ملی ہے پوری. کہ رہ لو، کون رہے گا یہاں پر؟ یار آوازیں ادھر. کچن کہاں سے ہے ظفر بھائی؟ راستہ اس کا اچھا آپ نے ابھی کہا رات میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. جی. یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہاں یہ بہت خوفناک جگہ ہے. یہاں پہ رات کو آنا ناممکن ہے. اسی وجہ سے یہ دن صحیح ہے. ابھی جیسے رات ہوگی یہاں کا سناٹا، خوف بڑھتا جائے گا. یہ سن رہے ہیں آوازیں؟ مجھے پھر کوئی چیز اوپر سے آئی ہے، لیکن اوپر چھت نہیں ہے. ابھی تو رات نہیں ہوئی. تو ظفر بھائی رات میں کوئی بھی نہیں آتا ادھر؟ کوئی بھی نہیں آتا. کس کو مرنا ہے یہاں پہ آئے؟ کون آئے گا یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں آتا. گیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا یہ دور ہے جگہ. گیٹ پہ چوکیدار بیٹھتا ہے بس. وہ بھی کسی جو زمین کا مالک ہے نا، اس نے بیٹھایا. اندر نہیں آتا ہوں. نہیں، یہاں پہ نہیں آتا. یہاں پہ آپ آئے ہیں بس، اور کوئی نہیں آتا. اور ہم کتنے عرصے کے بعد آئے ہیں ان کے جانے کے بعد؟ ان کے جانے کے بعد تقریباً 4-5 سال کے بعد. درخت ہی درخت ہیں، پانی کی بھی کمی نہیں ہوگی یہاں پر. نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. شیڈ بھی بڑے اعلیٰ بنے ہوئے تھے اس دور کے. اس کے باوجود کبھی ایسا لگ رہا ہے اس طرف سے آواز آئی ہے، کبھی لگ رہا ہے اندر سے آئی. اندر آپ جائیں، اندر آپ جائیں، چیک کریں. میں یہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں. اللہ ظفر بھائی کیوں ڈرا رہے ہو یار؟ تو آپ بھی نہیں چل رہے؟ پہلے آپ جائیں. بہتر ہوگا. بہتر. ابھی یہ بھی دیکھیں نا. کیا دیکھیں سہیل بھائی؟ چھت آگ سے جلی ہوئی ہے. کوئلے یہ سارے؟ ہاں یہ کوئلے ہے. یہی دکھا رہا ہوں میں آپ کو. سب کوئلے؟ سب کوئلے. پہلے ہم بھی باہر سے دیکھ لیتے ہیں اندر جانے سے پہلے. صبح اس کی بھی ویسی ہی چھت ہے. وہ دیکھیں تو گل گئی ہے تو کبھی بھی گر سکتی ہے. یہی ڈر ہے گر نہ جائے. اچھا یہ مٹی کی تہ جم چکی ہے، کوئی گیا نہیں ہے اندر عرصے سے. ظفر بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جائیں پہلے. یہ دیکھیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے بسم اللہ. بالکل سامنے آپ کو چلو اسمیل ہے. اسمیل ہے شدید. اوپر دیکھیں لگتا ہے آگ بہت جلائی گئی ہے یہاں پر. کوئلے میرے کو لگتا ہے پاؤں کے نشان بن جائیں گے ادھر. جی اچھا ایک کونے والا کمرہ ہے جو کبھی یہاں پر کام کرنے باہر آ جائے. پھر چھت نازک ہے. جی اچھا ایک کونے والا کمرہ ہے جو کبھی یہاں پر کام کرنے باہر آ جائے. پھر چھت نازک ہے. بھائی بوڑھے سے نہیں جاؤ. میں نے تو آپ کو کہا تھا آپ نہیں جاؤ. یہ تو ابھی دن ہے، رات ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. میری ابھی بھی ٹانگیں جو ہے نا کانپ رہی ہیں، سانس پھول رہی ہے. لیکن میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں تو تھوڑی ہمت کر کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. استغفر اللہ. پروگرام دیکھتا ہوں تو تھوڑی ہمت کر کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. استغفر اللہ. جانور رونا شروع ہو گئے. ہم یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے.
आवाज सुने, बात सुनो। क्या सुन रहे हैं आप? आवाज आ तो रही है। क्या सुन रहे हैं? आवाज आ तो रही है, आपकी बात का जवाब मिल रहा है। लेकिन समझ नहीं आ रही, आवाज आ रही है। जी, ये क्या हो रहा है? अभी तक यहाँ कोई आवाज नहीं थी। आवाज आ रही है। ये क्या हो रहा है? अभी तक यहाँ कोई आवाज नहीं थी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारे सर पे चमगादड़ें आ गई हैं। यार बहुत सारी जबानों में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं आपस में। ये अभी जो चीख की बोल रहा है क्या जोर से? चलो चलो जफर भाई, किसी को दिखाया है पहले? किसी आमिल आलिम, किसी साहिब जैसे की बात हुई है? यहाँ पे लाजमी, यहाँ पे बहुत पीर फकीर आमिल जो है ना, अपने सारे जो है ना वो करके गए हैं, हिसाब वगैरह, हरबे वगैरह। अच्छा। हाँ, लेकिन सबने कहा भाई ये जगह छोड़ दो। तो बस सुलभे, रात में तो खामोशी होनी चाहिए। लग रहा है रात में सब कुछ जाग रहा है। यहाँ पर जानवर रो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से चीजें गिर रही हैं। मुझे महसूस हुआ था ये बाकायदा कोई बहुत भारी चीज गिरी थी। हम तो इधर फोकस है ना, ध्यान है हमारा जी। सिर्फ यही जगह नहीं, मुझे लगता है जफर भाई पूरे इस जमीन पे ये पूरा इलाका घिरा हुआ है इस चीजों से। तो यहाँ अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा भी अभी अंधेरा हुआ है, अभी दिन खत्म हुआ है, तो कैसा यानी कि सिस्टम जो है ना हो रहा है। अभी रात हो रही है, मुझे तो आप दें इजाजत, आप प्रोग्राम कर लें, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा अभी। बहुत करीब से आ रही है, हमारे करीब से आ रही है, हालांकि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। आस पास में क्या है? ये अंदर कोई चल के गया है? चल के गया। इसके अंदर? हाँ, ऐसा लगा कोई हमें देखा, हमें देखकर ना करें सुल्लू। और ये लेफ्ट हैंड की तरफ से इसके अंदर? हाँ, शायद आपके बैक साइड पे रिकॉर्डिंग में हो। अल्लाह करे। कौन है? चलो, माय गॉड, कौन है? चलो माय गॉड, कब से होना शुरू हुआ ये? ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये वाकयात शुरू हो गए? ये बहुत जो है ना, ये बहुत कहते हैं, सुनने में आया है कि बहुत ये सालों की बातें हैं। कोई यहाँ पे कोई कुआं वगैरह हुआ करता था, वहाँ पे शायद जिन्नात का घर था, तो वो जब ये घर बनने शुरू हुए फार्म हाउस, तो वो उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। शायद वहाँ पे वो रहते होंगे, तो लाजमी है, इस वजह से वो थोड़ा भी गुस्से में है। कुछ ही जगहें होती हैं जो शाम में ही, रोशनी में ही आपको अपना आप बता रही हो। और मजीद ये ना साहब, आगे पीछे बिल्कुल सन्नाटा है, मतलब अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई हादसा। जी, हम हैं बहुत दूर है हर एक्सेसरी से। यहाँ मोबाइल के सिग्नल से प्रॉब्लम करते हैं वैसे। तो ये जो शेड है ना, जो उस कोने वाले घर के साथ है, इधर ज्यादा डिस्टरबेंस है। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो सारे मामला वहीं पे आकर रुक जाते हैं। देखें, एक शेड ये रहा बड़ा, एक शेड ये रहा, ठीक, बड़ा, उधर शेड है। हमने जहाँ यहाँ जाने की बात की है और जहाँ सोच भी रहे हैं जाने का, प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो मुझे लगता है कि असल गढ़ वही है, वो जो कोने वाला का कोना है, इसी वजह से उसकी छत गिर चुकी है। जहाँ वो रहते थे, जहाँ यहाँ काम करने वाले लोग रहते थे, उसकी छत गिर चुकी है। जो किचन बाकी है उसमें क्या हुआ, क्या हो रहा है, या उन्होंने ऐसा क्या किया, मुझे तो लगता है वहीं कोई गलती हुई है उनसे। हो सकता है। यार ये सुबह क्या मंजर पेश कर रही है जगह रात में।
جانور بھونک رہے زیادہ ہی کوئی ہنسا. بغیر نقصان پہنچائے خود کو ظاہر کر سکتے ہیں تو کیجیے گا ورنہ مت کیجیے گا. مائی گاڈ. بغیر نقصان پہنچائے خود کو ظاہر کر سکتے ہیں تو کیجیے گا ورنہ مت کیجیے گا. مائی گاڈ. سر بھائی ریکارڈ ہوئی ہوگی آواز؟ یقیناً ہوئی ہوگی، یقیناً ہوئی ہوگی. یار یہ کیا جگہ ہے؟ اچھا اس کے اندر میں یوں جانے کا نہیں کہوں گا آپ کو، مجھے ایسا لگتا ہے چھتیں گرتی ہیں. یہ دیکھیں اندر جیسے چھتیں، تو یہاں مذاق بنا ہوا یار، چھتیں گری ہوتی ہیں ہر جگہ کی. یہاں سے بھی واضح نظر آ رہا ہے نا؟ پھر پہ جانور بھونکنا شروع ہو گئے زیادہ. یار ایک حال ہوتا ہے نا، حال آپ کو وہ اے اللہ خیر. اچھا وہ آپ پھٹ گئے وہاں سے. اللہ خیر. مجھے تو یہ کنواں لگ رہا ہے یہ کنواں لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے. ایک گڑھا جو ہے نا وہاں بھی تھا اس کچن کے باہر. لیکن صاحب یہ دیکھیں نا آپ، یہ دیکھیں یہ اس کا گیلا پن دیکھیں آپ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ دیکھیں یہاں سے پورا دائرہ ہے. جی یہ پورا دائرہ ہے جس کے بیچ میں سب. ہم دوستی کی نیت سے آئے ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کو نکالنے یہاں رہنے نہیں آئے. بغیر نقصان پہنچائے خود کو ظاہر کرنا ہو تو کیجیے گا ورنہ مت کیجیے گا. پیپل ہے سہیل بھائی. بھائیوں بہت احتیاط سے ساتھ رہنا اور ذرا بچ کے رہنا. ایک بار اس کا حال دیکھیں گے سہیل بھائی، کیا حال ہوا ہے ادھر کا. یار ایسے یہ نشانیاں ہوتی ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ مطلب تو جی جی میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کب سے کہ ایک جگہ تو ہوتی ہے نا کہ ایک عرصے سے ویران ہوتی ہے، اس میں مٹی کی تہ جم جاتی ہے، دیمک لگ جاتی ہے، اور لیکن یہ لگتا ہے ایسے جیسے کوئی نا ان کو توڑ پھوڑ کرتا ہے یہاں پر آ کر جان بوجھ کے. جالیاں دیکھیں یار، اکھاڑا ہے نا کسی کو پکڑ کے. صحیح کہہ رہا ہوں. توبہ توبہ. کون آیا ہوگا ایسی جگہوں پہ؟ کون آیا ہوگا؟ لگتا ہے ایسے اندر شیر پالے ہوئے ہوں. مرغیاں تھوڑی کرتی ہیں ایسا حال جالیوں کا. وہ چاروں طرف سے یار. ایسا کون سا طوفان آیا ہے، ایسی کون سی یار کچھ ہوا ہے، وہ بھی ایسا نہیں کرتی. شیڈ دیکھیں اس طرف آ جائے، یہ شیڈ گر نہ جائے. ہاں صحیح. کیا بولا؟ کوئی ہے اندر؟ نہ کرو یار، یہ سلبے دکھ رہی ہے چیزیں اوپر سے گرتی ہوئی. چلو کیا چاہتے ہو آپ؟ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اتنی اوپر چیزیں اڑ کے گر رہی ہیں نیچے. وہ دیکھیں یہ کیا؟ لیکن آ کہاں سے رہی ہے؟ ہم دوست ہیں، دوست کی نیت سے آئے ہیں. نہیں یہ دوست نہیں ہے. نہیں
سہیل بھائی، سہیل بھائی، قریب مت جائیے گا، قریب مت جائیے گا. سہیل بھائی، قریب مت جائیے گا، قریب مت جائیے گا. سہیل بھائی درختوں سے آ رہے ہیں کہ یہ پتھر؟ یہ اتنی ہائٹ پہ کیسے آ رہے ہیں بھاری بھاری پتھر؟ سائز تو دیکھیں ان کا. دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ دھواں سامنے دیکھیں، سامنے. کدھر 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 کدھر؟ وہ آگے، وہ بھابھی، وہ دیکھ. ریکارڈ ہو. اسی کمرے کے اوپر تھی بلی؟ بلی تھی نا؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ کیا گیا ہے؟ یہ میرے سر کے اوپر سے کیا گیا ہے؟ بغیر نقصان پہنچائے ظاہر کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ مت کیجئے، ہم چلے جائیں گے ویسے ہی یہاں سے. سہیل بھائی یہ بھی تو کنویں جیسا ہی ہے، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کسی نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ سہیل بھائی کوئی کچھ چبا رہا ہے. اچھا یہ بھی تو کنواں ہی ہے سہیل بھائی، یہ دیکھ رہے ہیں؟ بنی ہوئی ہے کہ یہ یا تو بھر دیا جائے اس کو. یہ بھی تو کنویں جیسا ہی ہے یار. ہاں اوہ مائی گاڈ، اوپر کیا ہے؟ یہ تو اس چھت کا پیس ہے. یہ میری ذہن میں سہیل بھائی یہ چھت ایسے نہیں گری، گرائی ہے یار. ان لیبر پہ یہ کیا کچھ چبا رہا ہے سہیل بھائی؟ ہاں کوئی کچھ چبا. سنیں ہاں ٹھیک ہے. آواز کہاں سے آ رہی چبانے کی؟ ساتھ رہنا بھائیوں، ساتھ رہنا، ساتھ رہنا یار. کون ہے؟ کیا دو آنکھیں اور نظر آئی. کدھر؟ وہ بالکل کدھر؟ میری انگلی کے ساتھ وہ دیکھ. ہاں 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 اوئی وہ چبا رہا ہے یار. یہ آوازیں کون ہے؟ توبہ استغفار. سہیل بھائی دھواں، سہیل بھائی اس کمرے میں دھواں ہے. یہ دھواں نکل رہا ہے، دیکھیے دھواں 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 دھواں. اللہ اکبر. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے؟ ہاں دھواں آ رہا ہے. یہ کون کھا رہا ہے؟ کیا کھا رہا ہے؟ اس میں دھواں نہیں. یہ دھواں کہاں سے نکل رہا ہے؟ سہیل بھائی اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، اوپر ہے دھواں. اللہ اکبر، جلدی ہے جلدی ہے جلدی ہے. اوہ مائی گاڈ سہیل بھائی، توبہ استغفار. کیا اوہ مائی گاڈ. پھینک دے پھینک دے پھینک دے. باہر 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 نکال دے، باہر نکال دے، باہر نکال دے. آپ بھی باہر نکالو بیٹا، اندر نہیں اندر نہیں، باہر. مائی گاڈ، کوئی چبا رہا تھا، اس کو چبا رہا تھا. ریکارڈ ہوا ہے؟ جی چل بھائی میرے پاس آیا ہے ریکارڈ میں. پراپر ریکارڈ ہوا ہے؟ کیا تھا؟ بکرا تھا؟ کیا تھا راحت بھائی، لیکن اتنی خطرناک گندی بدبو. سہیل بھائی میں نے اس سائڈ پہ دھواں دیکھا، نیچے نہیں دیکھا. نیچے نہیں تھا، اوپر تھا دھواں. بہت اوپر میں نے بھی دیکھا. حیرت کی بات ہے یہ. ریکارڈنگ چیک کریں، ریکارڈنگ چیک کریں پلیز پلیز، ریکارڈنگ چیک کریں. میں تو بھاگ کے آ گیا نا، میں نے تو آپ کو بولا تھا کہ آپ آ جائیں. پر ظفر بھائی جو کچھ آنکھوں نے دیکھا نا، میں نے تو آپ کو کہا تھا
ہم تو جاتے نہیں اس طرف، بالکل بھی نہیں. وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں، کتنے شور ہو رہے ہوتے ہیں، ہم تو جاتے نہیں. کیا ہے جو کبھی یہاں پر کام کرنے باہر آ جائے میں چھت نازک ہے. پروگرام دیکھتا ہوں تو تھوڑی ہمت کر کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. استغفر اللہ. آواز آ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک کوئی آواز نہیں. بغیر نقصان پہنچائے خود کو ظاہر کر سکتے ہیں تو کیجیے گا، ورنہ مت کیجیے گا. مائی گاڈ. اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، اوپر ہے تو مائی گاڈ. چل بھائی ان لیبر پہ یہ کیا کچھ چبا رہا ہے سہیل بھائی؟ ہاں کوئی کچھ چبا سنے. ہاں ٹھیک ہے.